Grabe guys, habang nasusunog yung LA guys, mayroon kayong makikita na tatlong bola guys na parang araw yung purma, bilog. Tignan nyo guys at maliwanag po guys. Para siyang araw guys na lumilipad guys. Kagaya ng araw makikita natin guys, umaapoy din. Sabi guys habang nasusunog yung LA, parang na-monitor po sila guys, tinitignan yung area. Tignan nyo guys grabe, mayroon pong isa guys parang bulalakaw, parang santil mo guys. At mayroon kayong nakikita guys na maliit na maliwanag guys na puti, parang mga anghel guys bumaba galing sa langit. Grabe guys nakatinig balahibo guys. Tignan nyo guys grabe, the power of God guys. Thank you Lord, amen.